depend ka mo yakan sa akong online. Okay. I don't want to talk to you personally online. Gusto ko. Online na pag ano, so, discussing about your reports, ha? Online. So, in case nga, halimbawa sa trabaho na kamo, may instruction nga, let's say, give me a report on this, tapos print out, hard copy, and then scan, and then i-attach sa email and send it out to kung sino man. Kaya-kaya? Kaya, ma'am. Kaya na, ready na kamo? Yes, ma'am. Ang next step natin is how to prepare websites. Kaya? Kaya mag-prepare ng website? Kaya or kakayanin? Okay, copy. Uy, ngala na yan. Asosasyon na yan sa ka-beneficiary nato. Hawak kamay, okay? Enjoy man ka mo kasakit ulo nyo? Yes, ma'am. Kasakit ulo nyo, enjoy ka mo? Enjoy lang yan, wala, ma'am. Enjoy. Enjoy, ma'am. Masige sa lalaki kung hapon na inyong mga mata kung mga ulo. What is that? Biko, ma'am. Ano? Biko. Biko karon dali lang.